আসসালামু আলাইকুম। একটা কথা আছে না যে রাখে আল্লাহ মারে কে। এই ভিডিওটি দেখুন। একটা কথা আছে না যে আল্লাহ চাইলে বান্দা মারতে পারে না, আবার আল্লাহ চাইলে বান্দা বাঁচাইতে পারে না। এই ভিডিওটি হচ্ছে ওই যেটা বলে আপনার যে আল্লাহ চাইলে বান্দা মারতে পারে না, এই কথাটার সাথে এই ভিডিওর ফুটেজগুলোর প্রমাণ দেখুন। আল্লাহ চাইলে কি না পারে দেখুন। निराला जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर कि तेरी सुबह हो नहीं।